लफ्जों पर बात करेंगे हम, और उसके बाद फिर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहले बा आ रहा है तो हम बा पे बात करेंगे, फिर उसके बाद इस्म आ रहा है इस्म पे बात करेंगे, फिर उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह पे बात करेंगे, उसके बाद अर्रहमान फिर अर्रहीम, यानी तमाम लफ्ज़ों पर अलग-अलग हम बात करेंगे, फिर उसके बाद पूरी बिस्मिल्लाह की इकट्ठी तफसीर पढ़ेंगे। एक मिनट, Beteningen av tasmiya और information om tasmiya बुक्स्तावन बा, इस बा से मुराद जो बिस्मिल्लाह में बाज़ेर बी है ये वो बा है। बुक्स्तावन बा हार फ्लेरा beteningen, बिस्मिल्लाह में जो बा है इसके बहुत सारे माने हैं। फॉर एग्जांपल एक इसका माना वेल सिग्नल्स है, ये बरकत के माना में आता है, किस माना में? या बा बरकत के माना में है, और हेल्प और मदद के माना में। इन दो मानों को लिया जाए तो फिर माना होगा वी बे om välsignelse ve och bjudna och läsa med Allahs namn, कि मैं अल्लाह के नाम को पढ़ के बरकत हासिल करता हूँ, अल्लाह के नाम को पढ़ के मैं बरकत हासिल, अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करता हूँ। और सो का om hjälp genom att läsa Allahs namn, और मैं अल्लाह का नाम पढ़ के अल्लाह के नाम से मदद हासिल करता हूँ। ठीक हो गया। बाहर कितने मानों के लिए है? दो, बरकत और मदद। ठीक है, बहुत सारे माने हैं लेकिन हमने यहाँ दो आज याद करने हैं, बरकत के माना में और मदद के माना में। बरकत के माना में हो तो हम अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करते हैं, और मदद के माना में हो तो अल्लाह के नाम से मदद हासिल करते हैं, अल्लाह के नाम को पढ़। इसी के लिए छोटा सा सवाल है, ये जो आप फरमा रही हैं ये नुक्ता है, नुक्ते की बात हो रही है या बा की बात हो रही है? बा की बात हो रही है, बाज़ेर बी बा बुक्स्तावन बा। अब यहाँ से एक बात हम ये भी बोलूँगी, स्लीक वी बेर ऑन välsignelse och hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala på samma måte söker vi välsignelse och hjälp genom Allahs नाम। ठीक है, कि जिस तरह हम अल्लाह की ज़ात से मदद हासिल करते हैं और बरकत हासिल करते हैं, इसी तरह अल्लाह के नाम की ये शान भी है कि अल्लाह के नाम से भी बरकत हासिल की जा सकती है और उसके मदद हासिल की जा सकती है। समझ आ गई बात की कि अल्लाह की ज़ात से जिस तरह मदद और बरकत हासिल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने नाम में भी ये शान रखी है कि उसके नाम से भी मदद और बरकत हासिल की जा सकती है। Bland visdomen för oss startar med ba, är visdomen att når människor blir skapt। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अलिफ से लेकर या तक 29 रूप है, तो अल्लाह ने अपने कलाम का आगाज बे से शुरू क्यों किया, बा से शुरू क्यों किया? ता था, सा था, जीम था, बिस्मिल्लाह कहा। ठीक है, बा का इंतखाब क्यों किया गया, शुरू में बा क्यों रखी गई? उसकी हिकमतों में से एक हिकमत ये Bland visdomen för oss startar med ba, är visdomen att når människor blir skapt i andenes världen, almerva। के हिकमतों में से एक हिकमत ये है बा से बिस्मिल्लाह को शुरू करने, और अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो बिस्मिल्लाह से शुरू किया उसकी हिकमतों में से एक हिकमत ये है कि आलम अरवा में 100 वार बला, इंसान ने सबसे पहले जो लफ्ज बोला था वो बला था, और बला का माना क्या है? सानली, यकीनन। हाँ जी, det första ordet som blev uttalt av människorna når Allah spurt jag icke deras herre, är jag icke deras herre, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? आलमी जब सारे रूहों का जहान था, आलम अरवा था, तो अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को, तमाम इंसानों की रूहों को मुखातब करके कहा है ये इक्के देरस है, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? सो स्वार्थ है आले बला, सब ने जवाब क्या दिया था? बला। अरबी का लफ्ज है ये बला। ठीक है, ये कोई वो बला ना समझ लें आप, मैं लिख देता हूँ, ये लफ्ज है बला, ये लफ्ज बोला था, इसका मीनिंग है हाँ, यानी सब ने जवाब दिया, सब इंसानों ने कहा हाँ मौला तू ही हमारा रब है, यानी वहां काफिर मुसलमान सब ने इकरार किया अल्लाह की रुबूबियत, हाँ मौला तू ही हमारा रब है। वे ओ हा बा som ett de första bokstäverna läser i tasmiya, तो इसलिए हम जब
لفظ با کو بسم اللہ سے جب شروع کر کے پڑھتے ہیں تو سو ایت دے این فو منل سا اوم ایشنل سا شنل سن سوم مینسکر یورتل اللہ اللہ، جو سب سے پہلا انسان نے لفظ اللہ کی پاک بارگاہ میں بولا تھا تو اور اقرار کیا تھا بلا کے لفظ کے ذریعے کہ مولا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو بسم اللہ کو بھی با سے شروع کیا تاکہ جب یہ بسم اللہ کو پڑھے گا تو اس با سے اس کی توجہ اس وعدے کی طرف چلی جائے گی جو اس نے اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا تھا، سبحان اللہ، اس کو وہ وعدہ یاد آ جائے کہ میں نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہاں، اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اس کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، وہ اقرار یاد دلانا مقصود ہے، اس لیے بسم اللہ کو با سے شروع کر دیا، اور اس لیے بھی بسم اللہ کو با سے شروع کیا کہ با سے اللہ کے بہت سارے نام آتے ہیں، برن، بارن، باری تعالی، باری، تو تاکہ بسم اللہ سے جب با منہ پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کی طرف بھی توجہ تک چلی جائے. جی آگے اس کے بعد با کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اسم. با کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ اسم لفظ آ رہا ہے. بسمی، بسمی، اسم. اسم بتیغ نو، اسم بتیغ نو. اور تسمیہ ویسر ات ویستاتر میں اللہ نو. لگ محکہ تھل ات دے اکے سی ایس ویستاتر میں اللہ. آپ اس پہ غور کریں اس نقطے پہ کہ یہ کہا گیا اللہ کے نام سے شروع، یہ نہیں کہا اللہ سے شروع، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کہا نا. بسم اللہ کا، باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، یعنی یہ نہیں کہا اللہ سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا، نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شروع. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ wisdom and at first more we blessed may Allah's name for we can blessed may Allah blessed Allah's blessed کہ پہلے ہم اللہ کے نام کی تو معرفت حاصل کر لیں، پھر ہم اللہ کی ذات کی طرف جائیں، پھر ہم اللہ کے یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے پہلے میرے نام تک تو پہنچ پھر میری ذات کی طرف آنا. پہلے میرے نام تک کی منزلیں طے کر، معرفت کی، میرے نام کی معرفت حاصل کر، پھر ذات کی طرف آنا. اس لیے اللہ نے باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ پہلے میرے نام تک تو پہنچو پھر میری ذات تک آنا. تو یہ بات ہے. اس کے بعد بسمی با اسم، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ با پہ ہم نے بات کر لی، اسم پہ بھی ہم نے بات کر لی. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ. کیا آتا ہے؟ اللہ. پورا اللہ بتھی اوکسو سنس رو ہاں جی. پورا اللہ ہار فلیر بتھی ننگر. لفظ اللہ کے بھی بہت سارے معنی ہیں. این بتھی ننگر این او بلے کورندر جی کہ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ حیران ہونا. اللہ کا معنی کیا ہے؟ حیران ہونا. For the nor mennesket tenker dypt over Allahs majestet, så blir den forundret. ٹھیک ہے کہ جب بندہ اللہ کی شان و عظمت میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی شان ہے. اللہ کی جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہیں تو بندہ رب تعالیٰ کی قدرت میں گم ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پورا اللہ بتھی اوکسو سنسو اوک فرے. اللہ کا معنی سکون اور چین اور قرار بھی ہے. کیوں؟ فار ات سنسو اوک فرے اوک نویس ینم او حسک اللہ. therefore Allah's name اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا جب کوئی نام لیتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے. اس لیے اللہ کا نام اللہ ہے. اس لیے اللہ کا نام اللہ، کیونکہ اس کے نام سے سکون ملتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی اللہ ہے، سکون والا نام. ٹھیک ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اور میں ایمان والوں کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی چین حاصل کرتے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو دلوں کا حقیقی سکون اور چین اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اللہ کی یاد. تو یہ آج ہم نے بسم اللہ کی تفسیر پڑھی. انشاءاللہ مزید آگے ہم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھیں گے، پھر پوری بسم اللہ کی اکٹھی تفسیر پڑھیں گے. اس کے بعد نماز کا سبق ہم بات کر رہے ہیں، نماز کی شرطیں، اور ان میں ہم نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں پڑھ رہے ہیں. اور نماز کے صحیح ہونے میں جو پہلی 3 شرطیں ہیں
कि जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना और जगह का पाक होना, इन तीन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और फिर उसमें हम वुज़ू के बयान तक पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास में हमने वुज़ू का जिक्र कुरान और हदीस में पढ़ा था, और आज हम वुज़ू का जिक्र जो है वो हम बाकायदा वुज़ू के फ़राइज़ शुरू करेंगे। वुज़ू का तरीका आज शुरू करते हैं। Måten för att utföra wuzu. Obligatoriska handlingar i wuzu. वुज़ू में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, लाजमी है, जिनके बगैर वुज़ू बिल्कुल नहीं होता। ई वुज़ू फिनस दे फीरा obligatoriska handlingar. वुज़ू में कितनी चीज़ें? चार। नंबर 1 vaske hela ansiktet. पूरे चेहरे को सारे बोले vaske hela ansiktet. पूरे चेहरे को धोना। पूरे चेहरे की लंबाई क्या है? लंबाई में längden från där håret startar i pannan till hakan nederst. ठीक है जी, ये लंबाई में जहां बाल, सर के बाल उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक। और bredden från det ena ögat till det andra ögat. एक कान से दूसरे कान तक ये चौड़ाई है चेहरे की। ये चेहरे की मिकदार लंबाई में सर के बालों के उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, चौड़ाई में कान, एक कान से लेकर दूसरे कान तक, इसके दरमियान जितना है उस सब को धोना। vaska bägge händerna upp till och med albuerna. दोनों बाजों को कोनियों समेत धोना। नंबर 3 stryk över den fjärde del av huvudet med våttorna. ठीक है, मसा करना। सर के चौथाई हिस्से का, सारे बोले, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना। नंबर 4 vaska bägge fötter inkluderat anklarna. दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। और धोने से मुराद सिर्फ पानी को ऊपर डाल लेना ही मुराद नहीं है। में vaska menar vi att området blir gjort gott våt. अच्छी तरह धोना है, और कम से कम जिस्म के हर हिस्से पर जो है जिन अज़ा को धोना है, 2 बूंद 2 कतरे पानी जो है वो बह जाए, ये जरूरी है। मजीद इस पे इंशाल्लाह वुज़ू का हमारा बयान जारी। आज हमने सिर्फ वुज़ू के फ़राइज़ पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वुज़ू की सुन्नतें, फिर पूरा वुज़ू का तरीका कार आएगा। अब हम हदीस की तरफ चलते हैं। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं हमारी क्लास मुकम्मल होने में, तो आज हम एक हदीस पाक पढ़ते हैं जी। ला दररा 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 वला दिरार 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 पूरी हदीस ला दररा वला दिरार 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 ला दररा वला दिरार। एक दूसरे को सुना रहे हैं जल्दी से। अपनी खुशी से मर्द हज़रात में से कोई सुनाना चाहे मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। वला वला दररा वला दिरार ला दररा वला दिरार जी। ला दररा वला दिरार बोलो ना। शाबाश। और समीर बैठा हुआ है। ला दररा वला दिरार जी। खवातीन में से कुछ सुनाना चाहे जी। इसका तर्जमा इक्के ही skada till andra och till icke ta skada på dig själv। ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ, ना तुम किसी को नुकसान दो ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए।
हदीस पाक सफर से वापसी की, ये सिर्फ हमने नाज़रा पढ़नी। आइबून ताइबून आबिदून